كل نهار اثنين وكل نهار أربعة من ما 3:30 حتى لل4 نحكيو كل مرة نختاروا ان سيكتور نحكيو عليه. معكم هجر بوجعة في الميكرو، ترافقني سيرين حتيت في الإخراج، قحبت لي خاطرني غلطت في اسمها، ومحمد الأحمر في الإخراج الرقمي على خاطر تتفرجوا فينا في لينكدين وفي يوتيوب وبيان سور خديجة أبو شندي. باش نحكيو اليوم على les métiers de l'environnement. Oui, des énergies renouvelables. Des énergies renouvelables, oui. اللي هما ينجموا يكونوا une infinité de métiers finalement. معناها اليوم comme secteur وفما الكوب 28 المدة هذه حكينا عليها donc sous tous les angles يعني وقلنا اللي فما transition énergétique لازمها تصير، شكون المسؤول bien sûr à part les politiques سياسات هي اللي bien sûr اللي اليوم باش تخلينا نتجهوا للطاقات هذية النظيفة والمتجددة. les métiers اللي مسؤولين اليوم على les énergies renouvelables à part les concernés بإنتاج هالطاقات هذية، لكن فما des ingénieurs, فما des techniciens. المرة اللي فاتت on avait une discussion site مع شكون et on disait في تونس ناقصين مثلا في الباني les techniciens نتاع اللي يخدموا على l'isolation pour qu'on puisse profiter من الشمس اللي عندنا مثلا نستحقوا أقل chauffage. Donc منين نبداو خديجة؟ On reprend par rapport à la partie transition. Donc la transition est une problématique qui est gouvernementale, qui est intergouvernementale et qui est limite internationale et nationale sur plusieurs échelles. On est obligé de passer par cette transition-là. À la khater, on est en plein réchauffement climatique et en catastrophe limite climatique. Par contre, ce qui est très important à noter, c'est que c'est aussi la nappe économique qui a aujourd'hui besoin de faire cette transition-là. نحكيو على المعامل، نحكيو على الشركات، نحكيو على الدار، نحكيو على les constructions et tous les secteurs sont impliqués. Et cette transition fait que les métiers de ce secteur-là sont des métiers qui sont en vogue et sont des métiers aussi qui sont très recherchés et très désirés sur le marché. Justement, il y a des profils qui m'ont cité l'exemple. C'était, je pense, avec des représentants de la Banque mondiale. Donc, حكينا على l'isolation entre autres. احنا بلاد عندها برشا شمس. alors نجموا ننجوا معناتها طاقه معناتها من الفوتوفولتايك، لكن زاده ما فماش علاش ديارنا اليوم معناتها في الشتاء فما بلايص شوفاج يخدم فيهم اش 24 وقت اللي احنا عندنا الشمس هذه كلها. donc impliquer justement les gens qu'il faut في البروسيس نتاع البني نتاع الكونستركشن ولا rendre disponible aussi certaines formations. Voilà. C'est un métier qui est assez complexe où ما نلقاوش فيه beaucoup de formations disponibles sur le marché. On a quelques universités privées, deux ou trois, je pense, universités étatiques qui ont le parcours et le circuit aidé. Ça reste aussi un métier d'ingénierat alors que l'est, pas forcément. C'est un métier de conception de par le volet ingénierat, mais c'est aussi un énorme métier de maintenance de par le besoin en techniciens. Il y a beaucoup de recherche et développement dans ce secteur. On développe aller à des solutions, qu'elles soient mathématiques, algébriques ou en informatique. On s'adapte. Exactement. Alors que rare où un ingénieur en IT une tournure environnementale ou une tournure en énergie, alors qu'on a besoin de développer des applications. On a besoin de développer aussi des algorithmes pour contrôler des objets connectés qui peuvent servir à limiter le flux énergétique. Il y a la domotique. La domotique, c'est luxe. اليوم اللي يعمل domotique في دار وراه يلوج على اللوكس وعلى الكونفور. Alors que c'est une réduction d'un flux énergétique. خاطر كوت شيء خديجة، خاطر جوستومون انت معناتها كي بلاد تحب معناها تعمل بوليتيك باش اليوم تتجه للطاقات المتجددة والنظيفة، لازمك تعاون شوية وستيق تعاون. كيف تاخذ معناها كي انت تعمل مثلا الفوتوفولتايك في دارك وتشري من عندك زيد الزيت، لكن ça reste assez cher اليوم. donc ما نعرفش بون معناتها سي با سوجي هوني لاسبي ايكونوميك، مي خلينا مثلا نرجعوا نحكيو على لي بروفيل اليوم امبليكي. وكما قلت انت لي كورسوس اليوم ناقصين على خاطر معناتها باش تمشي تقرا باش تاخذ بعد الباك كورسوس لازم تعرف اللي عندك ان ديبوشي. دايوغ معناتها لي يونيفرسيتي ولاو فايقين ولاو ينقصوا في سيغتين سبيسياليتي ولاو معناتها الكاباسيتي داكوي ينقصوا فيها خاطر يعرفوا اللي من بعد فماش خدمه في السيكتور هذاك. alors que في السيكتور هذا فما برشا خدمه. Il y a même la partie commerciale.
Oui. كي نشوفوا domotique ولا كي نشوفوا الفوتوفولtaïque نلقاو لي beaucoup de profils sont des ingénieurs à double casquette, ce qu'on appelle technico-commercial. اللي يخرج يبيع السوليوشن هذايا, il essaye d'impliquer, c'est d'expliquer aussi l'importance نتاعها, علاش لازم نتجهوا لها. Et il y a aussi beaucoup de parties conseils et stratégie. Donc اليوم on a des consultants en énergie اللي يمشيوا par exemple de grandes industries اللي كي تجي تشوف ساعات les industries peuvent avoir une double casquette. يا خايف على l'environnement et il a une certaine certification normative en qualité, donc les mots يطيح من un flux d'énergie. والا تلقاه زاد il veut faire une réduction d'énergie par rapport au coût اللي قاعد يخلص فيه, une énergie thermique, chauffage ماشي, ضوء ماشي في الحرام, une réduction par rapport à une climatisation, voilà, une climatisation للماتيريال نتاعو اللي يقعد en stockage ينجم il périme. Donc il y a beaucoup de consultants اللي يوليو يمشيو avec une casquette de consulting يوعيوا ولا يلقاو des solutions. Voilà, par choix ou par nécessité, اليوم il faut réduire la consommation d'énergie. اللي جايه من les hydrocarbures, احنا ماناش بلادنا, ما عندناش موارد طبيعيه اللي جايه من الماء يظهر لي كلنا نعرفوا معناتها ولا 5 سنين من غير معناتها جفاف. اليوم اون بو بلو برودوير معناتها نفس الكونتيتي تاع الالكتريسيتي معناتها من واحد من السدود نتاعنا. دونك لو بوزوان سو في سنتير. ماتنون كيما قلت انت فما كونسلتون اللي ينجم يخدم مع البريفي, اللي ينجم يخدم مع ليتا, ينجم يخدم مع لي اندستري, ينجم يخدم زاده مع لي بانك. البريفي peut participer aussi معناها في الفينانسمون تاع الترانزيسيون هذه جو سوبوز. وي نجم يخدم بالبرا. معناها حتى في فرنسا اليوم c'est un très grand besoin le volet énergétique. Ils ont je pense une pénurie de 25% à par rapport aux besoins اللي عندهم. Ils arrivent à cumuler que 25% de toute la masse اللي حاجتهم بها. D'accord. C'est en plein essor pour l'année 2024-2025. Il y a plusieurs projets qui sont en train d'être faits. C'est des projets qui sont à base gouvernementaux. L'Afrique, ils ont kiff avec la richesse elle est en termes énergétiques. Ils veulent utiliser ces ressources-là en interne et pouvoir produire, recycler et transformer et avoir des projets dans ce sens-là. Donc c'est un métier de futur et c'est un métier le besoin commence à se ressentir tawa. Et donc si on parle de besoin, on parle automatiquement de très bonnes conditions, d'un très bon salaire et d'ouverture vers le volet national ou à l'international. هو مش البوزوان هي تاو l'urgence, هو البوزوان حقه نورمالمون عنده سنين ملي تحس تاوا l'urgence كي on n'a plus le choix تاوا ما عادش عندنا. En tant que HR group شنو هو les demandes اللي يجيوكم تاع بروفيل معناها بريسي بداو يلوجوا عليهم وما تلقاوهمش؟ Alors, on a un exemple, c'est un poste qui est actuel, c'est un directeur énergie renouvelable. C'est une boîte d'énergie renouvelable qui est dans la construction d'ailleurs dans le BTP, qui est en train de chercher une personne qui a la carrure charismatique d'un leader, donc d'un meneur d'hommes, mais qui a aussi la carrure technique, donc YFM fait la partie transformation, transition énergétique, et qui a des connaissances en énergie renouvelable. Et c'est un profil, il y a un d'Ottawa Kadesh, à peu près 2 semaines et demie, et en peine à trouver. Peine à trouver la combinaison, certes, donc le volet leadership meneur d'hommes et aussi le volet ingénierat en énergie renouvelable. Mais il n'y a pas. Bon, كي نحكيو على دي مانجر وعلى دي معناتها دي او كادر زدنا نحكيو على اكسبيريونس خديجه. دونك لازم انسان مش مكونه كهو, هوني لازم معناها لا غولي سابوس شويه في الحكايه. Après bon, on cherche pas la lune, on cherche 8 à 10 ans d'expérience. 8 à 10 ans d'expérience, ça m'a dit sur le marché quand on parle de recrutement. لا clairement ماهوش 20 و25. لا clairement معناتها 8 à 10 ans d'expérience suffisent اليوم باش تلقى un bon poste. Exactement. Très bien rémunéré et sincèrement avec un statut social qui est assez intéressant et avec un métier aussi qui est très intéressant. On le veuille ou pas, on est en train de sauver la planète. On est en train d'avoir un impact énergétique. Il y a des personnes qui veulent faire ce métier-là rien que pour l'impact positif et il est en train de faire quelque chose de bien, pas que à son échelle, voilà, à l'échelle de son entreprise, mais aussi à une échelle beaucoup plus globale qui est planétaire. فما برشا ميتي نحكيو عليهم في كلوب ميتي نقولوا كيما قلنا انت قبيله تكون عمل ريكونفيرسيون, نجم تكون مش فورسيمون دبلومي. احنا ديما نحكيو على لي كومبيتونس, يعني قلنا فما دي اي تي كي سون اوتوديداكت واليوم عندهم دي بوست نتاع مانجرز, يعني وصلوا ايزون غرافي معناتها اي بالضبط لي زيشلون. اسكو في الميتي هذا سي بوسيبل والا لا يفو افوار اون فورماسيون بوينتيوز كمان, معناها لازمك تكون قريت بوينتيوز. الوغ تنجم تكون باغ اكزومبل عمل بي تي اس ولا بي تي بي اون كليماتيك شوي فخوا,
D'accord. Mais بعد تزيد une formation spécifique ou elle a un savoir qui est assez technique. فما شكون اللي راهو يلقى روحه في l'énergétique alors que هو تلقاه عامل énergie mécanique ولا عامل technicien en mécanique, mais à force d'avoir travaillé sur des machines, à force d'avoir vu les déchets, les rebuts اللي يخرجوا من الماكينه هذيك, à force d'avoir travaillé dans un environnement اللي هو par exemple BTP اللي هو تلقاه في l'énergétique. Donc يفهم le cloisonnement, les réductions de flux, تركيب courant كيفاش يتعدى. C'est des choses, ils les apprennent au fur et à mesure. Donc, on a des gens aujourd'hui qui n'ont pas forcément un background éducatif fait l'énergétique, mais ils fait l'énergétique. D'accord. Mais c'est une expérience. Il faut avoir quelque chose derrière. On ne peut pas l'apprendre tout seul. Donc, le mot déjà, tu as une formation au niveau universitaire. Déjà, on a des branches dans le secteur. On بعد bien sûr expérience. اليوم وين باش يعملوا هالexpérience مثلا؟ Partout. Par exemple, il y a des qualiticiens aujourd'hui qui sont focalisés sur la partie environnement, hygiène et sécurité. Il y a la sûreté aussi qui passe par une transition environnementale et énergétique, de par des flux, par exemple, que peuvent dégager certaines machines. Donc, c'est une sûreté. C'est une sûreté liée au travail. Et quand on parle d'environnement en entreprise, voilà, surtout en industrie, là aussi un volet environnemental, climatique, les que tu prends en compte dans le circuit identifié. Ça peut être mécanique, thermique, électronique, c'est dans tous les secteurs d'activité. Je mets la technicien en maintenance, mais il va s'occuper par exemple d'une maintenance hydraulique. Elle a une relation indirecte avec une partie lié aux énergies renouvelables. Il va se spécialiser dans ça et rentrer plus en détail dans le carbone, comment recycler l'énergie ou comment la réutiliser. Justement, خاطر فما urgence اليوم ما مستحقين justement la spécialité أكثر من اللي مستحقين الناس تعاود معناها تعمل ريسيكلاج وتبدل يعني وتبدل. اسكو الدولة معناتها والمؤسسات العمومية باردون يتجهوا لكم مثلا تمشوا تطلبوا خاطر عندهم الاستراتيجي نتاعهم ولا لي بوليتيك تاعهم اسكو يتوجهوا لكم ولا عندك فكره بور ريكروتي ولا عندك فكره على مثلا اليوم لي بروفيل اللي مطلوبين ولا اللي ناقصين اكثر في المؤسسات العموميه؟ Alors non, خاطر ils passent eux principalement par des concours et par ما تلقاش ياسر الجري à gré. On est plus orienté vers le secteur privé, le secteur international. Même si bon, il y a quelques appels d'offres اللي عندنا. Bon, on a un très grand appel d'offres, mais dans la partie lubrifiant d'État. Et là, c'est pas encore les profils. Donc, on a un plan en 2023, chez le 2024. Peut-être qu'on aura ce genre de profil à recruter. D'accord. Comme des géologues, des géophysiciens. Bon, les cursus موجودين في الجامعات نتاعنا. Mais quand même, أنت قلت لي مش بالضرورة ingénieur ou technicien, mais الأكثر معناتها البروفيل اللي مطلوبين تلقاهم ingénieur ولا technicien. يمكن par contre spécialité هي اللي مش موجود. Ingénieur فيش, technicien فيش معناها. تلقاهم en énergie renouvelable. C'est ça aussi la problématique les femmes. C'est que quand on dit énergie renouvelable ou l'énergie tout court, on a une multitude d'énergies possibles et inimaginables. مش كيما تمشي thermique, مش كيما تمشي climatique, مش كيما تمشي gaz, مش كيما تمشي نعرفش pétrole, on parle de pétrole, carbone, nucléaire. On peut pas apprendre tout ça et sortir avec tout ce bagage là qui est complet ou نحب نلقى في une spécialité. Donc, je vais me retrouver dans un métier qui est lambda, par exemple, il regroupe هذا الكل, mais sans me laisser le temps de me spécialiser. نذكرك اللي نحكيو على بلاد الغيزو نتاعها نتاع الماء قاعد يضيع براتيكمون في شطر الكونتوني نتاعو معناها حتى خاطر ما عندناش. خاطر ما عندناش وخاطر دي فوا اون سي في مال كونسيي خاطر اون افي ابيل على ليترونجي معناتها وكيبدا البايور دو فون ايترونجي ساعات يفرض عليك حاجات اللي فينالمون دونك لازمنا نو سبيسياليست باش نجموا نعملوا نو كونسلتون اوسي معناتها اي كون سباس با افوار يفو الدير معناها اليوم فما سيت بوسيبيليتي دونك اليوم دي ميتي on parle aussi de beaucoup de ressources naturelles qu'on est en train de gâcher voilà qu'on ne sait tellement pas les manipuler qu'on les laisse كيما هو. كيما هوني par exemple quels exemples à part le on a le phosphate, on a le gaz, on a du gaz naturel, mais qu'est-ce qu'on en fait à part le gaz li مشي قاعد on n'est pas en train d'utiliser ou d'exploiter à 100%. Réellement aujourd'hui, il y a des pays qui utilisent l'eau de la mer. Il y a tout un protocole sanitaire lié à mal et tout un protocole technique pour enlever le sel et pour qu'après, mais on a une pénurie d'eau. Mais à cause principalement d'un manque d'eau alors qu'on en a. Un manque de compétences et de qualifications. Apparemment, التحلية اليوم ماهيش في les priorités. موجودة مش موجودة ما في آخر. Mais on n'a pas les technologies. On n'a pas les technologies. On n'a pas les technologies, on n'a pas les ressources et on n'a pas les compétences.
Donc c'est tout à fait normal que tu les classer derrière dans les priorités. Tu la mets en premier, tu n'as personne pour la faire. Parce qu'on a quelqu'un qui est capable aujourd'hui de venir piloter un projet qui marque. Donc, il y a manque de formation. Mais est-ce que tu as des gens qui réussissent, ont une formation adéquate, ou ils ont préféré يمشيوا لبرا وعلاش؟ برشا. علاش؟ على خاطر قبل même si on peut nommer des universités étatiques. On a l'ENIM qui a un excellent parcours, d'ailleurs ingénieur en génie renouvelable. Et c'est l'une des seules universités qui a vraiment le parcours اسمه génie ou enfin ingénieur génie énergie renouvelable. ما فيهش حاجه بلوس ولا génie mécanique et énergie renouvelable. Donc تلقاش مقسوم على اثنين ولا حاجه. C'est un focus énergie renouvelable qui est excellent. كانوا جماعه النيم اللي يخرجوا قبل معروفين يتفكوا directement. Donc يتفكوا ساعات البر. Quand ce n'était pas forcément un domaine qui était en vogue في تونس ولا un secteur اللي العباد قاعده تجري عليه وتفك في les étudiants ويلقاو facilement في les stages. Les stages ولاو ils sont orientés directement لبرا. On sait tous comment ça se passe. كان خرج عمل stage لبرا dans une spécialité qui est désirée sur le marché. باش يتفك ويطلع. وفما اللي لقى في تونس وقعد وفما اللي عارف روحه ملي باش يقرا القرايه هذيك راهو سي l'environnement la planète verte فما شكون يقراها spécialement باش يطلع بها. Donc ça arrive énormément. Et on a d'excellents profils في تونس, surtout ceux qui s'orientent vers des métiers stratégiques, qui m'a l'environnement, qui m'a les énergies renouvelables, qui m'a la partie qualité et surtout nos profils industriels. ما نسمعوش ياسر خاطر طاغي علينا لايتشي وفي دي سيرفو مركزين في هذاك, mais on a des profils industriels اللي حتى قبل ب10 سنين من الغوتريت يطلعوا راه. قلت نحكيو حتى على التيوتري, نحكيو على هذوما دي شوي فخوا كانوا يطلعوا, احنا نعملوا بي تي بي شوي فخوا يطلع يجري البر, واليوم مطلوبين برشا جوستومون البرا, واللي احنا يا ما نحبوش نخدموهم, ما نعرفش يظهرونا دي ميتي دي غادون alors que بالعكس. سوسيال, احنا on accorde beaucoup plus d'importance au social. البرا ماهوش le statut ne veut pas autant dire que l'argent. احنا هنا في تونس ساعات on privilégie le statut على l'argent. اذا وتنجم بلي ميتي هذوما راك تتحصل على زوز راه. Et le statut et l'argent, bizarrement. Et justement, هذا سؤالي, ما تراش اللي فما manque de communication عليهم les métiers هذوما مش معرفين بهم خديجة, دونك باش نبيعوهم يعني لي جون ماهمش مكادرين. معناها اش معناتها نو كادر, معناها اسكو كي يجيك انت ان بلان بي تاش تاخذ من عنده فاتوره ولا سي اون سوسيتي تكلم 61 تاخذ ان رونديفو يجيك للدار, لا. Allô, il y a un plombier, il y a j'ai pied, bon, ça reste un métier noble comme tous les métiers, mais il n'est pas cadré. Ma famille un cadre, ni légal تحسو. كي يسرقك plombier اسكو تنجم تشكي. كي يجي شكون يصلح لك شوفاج ينحي لك قطعه اسكو عندك لشكون تنجم تمشي ولا عندك ساعات اسمه ينجم يطلع مش اسمه تاخذ عليه بطاقه تعريف تنجمش. معناها نو اون سوسيتي اليوم كي نجيبو باش نصلحوا حاجه في الشركه ولا كي نجيبو باش نبدلوا حاجه توحل حد ما يعطيك فاتوره. Il n'y a pas de cadre. Donc l'argent, c'est de l'argent qui est espèce contre espèce. Donc c'est l'une des plus dangereuses choses qui ne laisse personne pouvoir se développer. C'est le noir, tout simplement. C'est le noir, mais ils ne sont pas forcément cadrés. Des formations, pas forcément. Il n'y a pas un cadre organisationnel derrière. Et donc ça reste قطعة من القطاعات اللي تكون مهمشة. Exactement. Donc plus le métier نهمشوها احنا في تونس, plus automatiquement قدروا باش يتشيح تحب ولا تكره وبشي يولي العبد هذاك شنو تخدم بلومبي, alors que ليه البرا راهم يوزنوا. Au vrai sens du terme. C'est des gens qui travaillent sur rendez-vous, c'est des gens qui ont un calendrier, c'est des gens qui ont des assistantes, c'est des gens qui ont des bureaux. Bien sûr, c'est des entreprises, مؤسسات قائمة الذات منظمة. وأنا برشا راهو عملوا بي تي بي تك وطلعوا. Et surtout أول بيريود كندا وقت اللي كانت لو ريكروتي ماسيفمون شوي فخوا, برشا عباد مشاو قراوها, فما شكون بدل كومبليتمون. ما تلقى كان يخدم في خدمة عادية, اللي مشى قراها يقول لك شنو باش نخسر عام ونص, يخسر عام ونص ويطلع. Ça vaut le coup dans ce cas, bien sûr. Si tu refais ta carrière et qu'en plus de ça, tu vas être très bien payé et à l'étranger, il y a des gens qui voient ça comme opportunité. Oui, tu viens d'évoquer un point très important. قلت يجيك بلان ما تخافش عليه فاتورة اسمه لا ما تتعامل معاه بالثقة. اليوم رانا بلاد نحكيو على الجباية, على الفيسكاليتي, الناس اللي مش تخلص في الضرائب نتاعها. دونك كيفاش تحب انت تلم معناها حتى كان عندك معناتها لي زاجون كيلفو شكون باش تبعث معناها باش تقعد تحصل في الناس معناها كيفاش تشري كيفاش تشري ما تنجمش. On parle énormément aussi de taxation, mais on parle aussi d'un pays qui est برشا في l'espèce. Et ça ne permet pas à des gens de pouvoir se développer. Maintenant une personne تخلص في النوار نعرفوا الكلنا اللي سي فري تخلص اكثر تاخذ اكثر فلوس ويتحب انت, mais باهي من بعد تنجمش تشري, ما تنجمش يكون عندك compte bancaire, tu ne peux pas avoir un crédit facilement, tu ne peux pas avoir un paiement échelonné, ما تنجمش تمشي تعمل فواياج راك ما نقلبش تلم فلوس.
معروف عليه تجي باش تخلصوا بشيك يقول لك بربي يحطوا لي باسم اللي هو سي انتردي معناها وبربي مش باري. اي وبربي مش باغي اكزاكتومون. Donc ça reste problématique. Et surtout la confiance. Ouais. Il y a des sociétés qui s'occupent de ça, c'est des sociétés qui facturent énormément et qui facturent très cher. Et l'IKEM, par exemple, une personne qui va bâtir une maison, la société. Donc, et ça reste un trafic, qu'on le veuille ou pas, indirectement. وربي خديجه يخرج لك وزير يقول لك لي زاركتيكت يعطلوا فيا وكان نتعامل مع المقاول ديريكتومون خير معناها شو تحب معناها هنا قاعدين نرجعوا بطويل ماناش قاعدين نقدموا وقت اليوم لازمنا ننظموا اي قطاع بور لومبلويابيليتي باش نوليو نخدموا ناس باش نخلقوا معناتها دي بوست باش نتنظموا باش الناس كلها تدفع الضرائب نتاعها باش نقدموا به السيكتور اليوم ونعملوا دي زيكونومي معناتها دينيرجي sans parler du fait اللي احنا ننتجوا معناتها نجموا نبيعوهم ونجموا نربحوا منهم فلوس. ما خلطنيش الغاجه احنا ما خلينا ساعه وما نستنفعوا بهم احنا. خلينا ننظموا نعرفوا اللي اليوم دونك ناقصين ياسر دي بروفيل نبداو من الفورماسيون يونيفرسيتير وانت ماشي وحتى لي كورسوس اللي موجودين كما قلت انت يخطفوا فيهم معناتها في الخارج على خاطر سامبلومون يلقاو وقتهم يلقاو نظام يلقاو معناتها كيفاش يتطوروا كومون يزيفوليو. دونك اللي عندهم ان بلان كارير سي لا ديفيرونس. احنا اليوم حتى في امور توعيه ما نوعيوش. On le faisait avant, on نذكر قبل كان فما des campagnes de sensibilisation, on sensibilisait énormément. احنا كان عندنا ليبي قبل تو ما عادش فما. Alors que قبل il y avait pas autant de crises que maintenant. Aujourd'hui, si depuis un certain âge نوعيو الصغار au niveau du collège, au niveau du lycée, au niveau de l'université اللي راهو l'énergie elle est renouvelable راهو c'est très important راهو لازم كي تخرج حتى كانك في lycée ولا في كلاس سكر الضوء حل درا شنو بلكشي ولا مش شوفاج محلول شبابك محلوله بلكشي une certaine sensibilisation à un certain jeune âge peut donner aussi une impression d'importance de cette catégorie de ce secteur-là et pourrait motiver aussi certains de s'orienter vers ça et pas de s'orienter vers d'autres secteurs. À la khater, c'est un secteur porteur et qui a aussi un très grand impact, peut-être pas l'INAHNA, ou peut-être pour les générations d'après, celles d'après, celles d'après. D'accord, donc voilà, pour résumer, c'est le point الكبير بتاع الاستراتيجي والبوليتيك دو ليتا. دونك سياسة الدولة وسياسة الدولة معناتها تاخذ قرارات منهم تنظيم معناها القطاع هذا باش تخلق لي كورسوس معناتها يونيفرسيتير وتنظم شوية خلي الناس معناتها لي جون. Pour forcer aussi les entreprises et les industries à s'orienter vers des stratégies plus vertes. L'image تخلي des IDE ou elle a des industries qui s'imposent في تونس qui s'acclimatent et qui peuvent produire ou elle être nocifs pour l'environnement. Qu'ils soient nocifs ou pas, à eux aussi de trouver une certaine stratégie de réduction des flux énergétiques nocifs اللي يعملوا فيهم. Voilà, on a surtout الناس اللي نجموا نعملوا عليهم justement pour occuper ces postes اليوم قاعدين نخسروا في فلوسنا في الطاقه نتاعنا وقت اللي احنا كما قلت انت نجموا ننتجوا ونبيعوا الناس اخرين على خاطر ماناش عاطينه قيمه في الديسكور في الخطاب عاطينه قيمه مي كونكريتمون معناها en application non malheureusement non pas encore. Khadija Bouchandi, merci beaucoup, c'est toujours aussi constructif de discuter avec elle. Khadija Céline Artit, Mohamed Lahmer, merci beaucoup. كانت معكم هاجر بوجاع في الميكرو.